देखो गुंची आश्रम स्थापित 1968 मसीहा एठारे जीवंत से समाधि पाइला बाबा गुंची गोस्वामी। ये आम ग्राम देन्दुआ पोस्ट बाईजंगा जगतसिंहपुर। जय जगन्नाथ। आपको शुभ उद्घाटन करला आमर श्रीजुक्त चिरंजीव विश्वाल। बर्तमान मु आपन को आउ गोटे जिनस देखा आमर ग्राम मठ देखु देख ये आम पुराणा मठ दीर्घ प्राय 400-500 वर्ष पाखापाखि मठ हे तथा मुझे जानी ठीक से किंतु मो अजा बापा हरिका जिते थे से मैंने कहते आम मठ आम देखी मु बर्तमान मठ भर को प्रवेश कर आम नना पूजारी से जाल संग्रह कर नीति कार्य करने बर्तमान ये मठर धान थुआई सब भाग करते देखो या मठर स्टोर रूम ताला पड़ी बर्तमान आप देखिपार नहीं से लगे मुझे दुख प्रकाश करुँगी ये आम पुराणा घर जो भितर आगु महत रोते बर्तमान अब कहीं ना सब बंद हो पड़ी। ये आम दल विमान देखो ये आम मठ जय जगन्नाथ राधाकांत मठ मठर नाम। बर्तमान तांकर पर्व आसूची आगु को दोल पूर्णिमा द्वादश मेलन मु बर्तमान तो आपन को मठ भितर ठाकुर को दर्शन करें कहीं पहड़ पड़ी संध्या 5टा पर पहड़ खोलिए ये सब धान मटर रखा हो मृदंग मटर पहड़ पड़ी आप देखते ये आम महत थे हरमोहन दास ना बर्तमान टाइम ये निजी को देखा प्रयास करुचे देखु मु बर्तमान आपको बहुत किसी देखी पारि किंतु टाइम तो सब बंद अच्छी मुझे कहीपरूनी। हाँ देखो किंतु सुंदर जगह यहाँ संध्या बेल टाइम आसी बुली पारे देख बेल गछ अच्छी शागुआन गछ सुंदर जगह देखु ये मठ ये सब गच विभिन्न तुलसी गच देखु ये आम जगन्नाथ पाखे लगे ये विश्वर बड़ देवता जय जगन्नाथ ऐसे कालिया ठाकुर ये ये गच आपण मैंने जानी पत्र देखिए कहले देखी ये हूँ आम काठ चंपा गछ काठ चंपा फूल जानी ना से वृक्ष ये मठर जोटा साइड आमर उत्तर पार्श्व मु बर्तमान उत्तर पार्श्व अच्छी आमर ये राधाकांत रुहति मठरे जगन्नाथ भी अच्छा पछपटे उत्तर पार्श्व देखा आपन को देख पत्ता अपन उड़ी ये आम
ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମଠ ସାମ୍ନାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ବି ମଠର ଏଇଟା ପଛପଟେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟଟା କେମିତି ଗୁଆ ଚାରା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଗଛ ତା ଚାରା ଏଇଠି ଗୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚାରା। ପଛପଟେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି। ଇଏ ଆମ ଦେନ୍ଦୁଅ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଭାଇକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି, ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ମଠ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବେଲ ଗଛ ଅଛି। ଗୁଆ ଚାରା ବି ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଚେରୀ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଟିକେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମର ସେପଟେ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଯାଏ। ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ହଳଦିଆ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖାଉଛି। ଠାକୁର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଉସୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ଭାଇ ଆମ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ନୀତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଜାଳ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ଘର ବସା ମାନେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଘର ଇଏ। ମୁଁ ତା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପୁରୁଣା ଘର। ମୁଁ କହୁଥିଲି 400 କି 500 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ପୁରୁଣା ଘର। ଆଜିକି ତ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଇନି, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚୂନ ଏଇଥିରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସୁଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଛାତ ପଡ଼ିନି, କେହି ଜଣେ କହିଦେଲେ କି ଏ ଛାତ ଯିଏ ପକାଇବ ସିଏ ମରିଯିବ ବୋଲି। ସେଇ ଭୟରେ ପ୍ରାୟ କେହି ପକାଉନଥିଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କେହି ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମର ମଠର ଯିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ଆମର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ ମହାରାଜ ଜୀ, ସିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏଇ ମଠର ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ ବି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ତା'ର 100-150 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ହେଇକିରି ଅଧା ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍
देखो देखिले आमर पत्ते पवन उड़ुची देखो ये वर्तमान आमर उत्तर पश्चिम दिग को पताकाटा उड़ी पवन से दिगरे बहुच है मुझे आपण को मु देखु देखु हाय मु बर्तमान आम मठर जो कहती छात जो महंत महाराज सब रोते मुझे छात बर्तमान अच्छी ये देखो आम गाँव परिसर छात भीतर सब देखा आम गाँव सुंदर दृश्य देखिए ये बर्तमान मठ साइड थी जनकर घर ये आमर ये जो घर देखुं क्षीर स्टोर तक अच्छी आमर मठ वर्ष भांगी भी गला कौन कर पुराणा आजा जगह बेसी लोक और सरकार पाखे अनुरोध कर ये मठ को केमती टिके मरामती कर साहाय्य करूँ। हाँ मुझे आपको आहुरी किसी जिनस देखेबी टिके अपेक्षा करूँ मुझे अच्छी लाइन रे देखो मुझे बर्तमान तल को जा तल को जाऊँ देख सीढ़ी पाहाच देखिले देख पाहाच रोल बर्तमान टिके हाइट अच्छी जेहेतु मत ओल्ला को असुविधा हो देखो बहुत हाइट रे भाई कौन करवा बर्तमान मठ बाहर को जावाक चाहूँ ये देखो छात पर देखी सामने देख खरा है मन ना जाल भोज लगे मठ बाहर केते बड़ा जगह देखनी मेला गुंचु से कहती प्रवचन होती जागर पर जागरवासी प्रवचन हुए प्रवचन घर भागवत टिक जा कह आम जी हम पुष्ट हो पे मैंने क्रिकेट खेले गले पिच ये आश्रम देखे कहूँ क्रिकेट के साथ पिच ड्रामा यात्रा आलू क्यारी ना आलू क्यारी मारा करे रोलर टाइप पिचाई ओना चले जो ये करिया आज कर जाबे कोन कोन शनिवार आडू के काय जमे 15 चंदन यात्रा से मंदिर
ଖାଲି କାମ କରିଦେଲ ଶନିବାର ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବା ପଇସା ଯଦି ବାହାରିବ 5,000 କାନି ମାରିଦେବି ମତେ ବି ଆଉ କେତେ ଭଲ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାମ ହେଇନଥିବ ପୂଜା ଯାଇଗଲ